أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. So as for those who believed and did righteous deeds, the Lord will admit them into His mercy. That is what is the clear attainment. बस लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो उनको उनका रब अपनी रहमत तले ले लेगा, यही सरीह कामयाबी है.